वेस्टर्न एकेडमी को समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करवा चर्या गीतिका संपर्क में जो माने ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी सीपीईटी यूजीसी नेट पई प्रिपरेशन होउचंती सेही पिला मानक पई चर्या गीतिका एक कठिन पाठ कारण चर्या गीतिका संपर्क में एक अवधारणा आनिबा एक सुविचार आनिबा संभव नुहे बा समस्तंक पई सेटा संभव नुहे। आमे चेष्टा करिबा एही क्लास माध्यम रे आपण माने जो प्रिपरेशन होउचंती चर्या गीतिका संपर्क जो 3 मार्क कि 4 मार्क प्रश्न आसुची मु आशा करिबी जे निश्चय से 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन आपण एक क्लास सरिला परे करि परिबे। तेबे आज आमे आलोचना करिबा एक क्लास रो गोटे सीरीज रहिबो 5-7टा क्लास हबो आपण माने धैर्यर सहकारे सुनिबे बोली मोर आशा। एक क्लास रे मु डिटेल्स भाबरे चर्या गीतिका को आलोकपात करिबी जेतिकी तथ्य हबो से तथ्य को मध्य मु आपण मानक सामना रे उपस्थापना करिबी एवं तार तात्विक दिग को मध्य मु आलोकपात करिबी। तेबे आजिरो क्लास टी आमे आरंभ करिबा ता पूर्वरु वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु एसएसबी लेक्चरर पई स्पेशल नोट्स यूजीसी नेट पई एडमिशन वर्तमान चलीची एसएसबी किंबा ओपीएससी पीजीटी पई जो एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस सेट वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु वर्तमान मध्य कंटिन्यू अछि। आपण माने चाहिले ताकू बाय करि परिबे। तेबे हमर कांटेक्ट नंबर होची 9337821181 ए नंबर रे आपण व्हाट्सएप करिकी पे करिकी व्हाट्सएप करले आपण मानको एडमिशन मिली जिवो। तेबे आज आमे आलोकपात करिबा चर्या गीतिका बा चर्या साहित्य संपर्क रे। चर्या साहित्य संपर्क रे पिला माने खाता कलम निजे टेबुल रे रखिकी आपण माने चर्या गीतिका क्लास टी करिवे कारण एथरे बहुत तथ्य रही थाए जो तथ्य को आपण मानको लेखिबा को पड़िबो। ठीक अछि। तेबे देखिबा जे बंगलार जो प्रख्यात गवेषक बा प्रख्यात ज्ञानलिप्सु महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल रे प्राचीन पोथी संग्रह करिबा समय रे बा से समय को आमे कहिबा जे 1907 रे नेपाल दरबार पोथीशाला रु 50 टी गीतिका थिबा खंडिए पोथी पाइथिले। नेपाल दरबार रो पोथीशाला रु शास्त्री महाशय जेउ ग्रंथ गुड़िक आविष्कार करथिले से गुड़िक प्रथमे पिला माने तमे लेखि रख केतोटी ग्रंथ से आविष्कार करथिले केतोटी पोथी से आविष्कार करथिले। से गुड़िक हला डाकार नद 1 नंबर 2 नंबर हला सुभाषित संग्रह 3 नंबर हला पिला माने दोहा कोश पंजिका 4 नंबर हला चर्या विनिश्चय 5 नंबर हला स्वररूह वज्रंकर दोहा कोश एवं 6 नंबर हला कृष्णाचार्यंकर दोहा कोश। ए सबू पिला माने ए जो 6टी मु तुमको कहि दिले 6टी पुस्तिका से उद्धार करथिले। वेरी इंपोर्टेंट एटे गुडा को मन रखिबो 1916 ख्रीष्टाब्द रे शास्त्री महाशय सरहपाद ओ कान्हुपादंक दोहाकोश एवं डाकारनब सहित गीतिका गुड़ी को
प्रकाश करथिले। बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य रे ए गीतिका 1916 मसीह रे प्रकाश करथिले। शास्त्री महाशय पाइथिबा पथिर 6टी पत्र नष्ट होई जाइथिबारो परवर्ती काल रे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची तिब्बती अनुवाद रु नष्ट पाइथिबा पथिर अंश उद्धार करथिले ओ ताहारी उपरे निर्भर करी डॉक्टर सुकुमार सेन मूल गीतिकार परिकल्पित पाठ प्रकाश करिबारे समर्थ होइथिले। तिब्बती भाषा रे अनुदित होइथिबा एही ग्रंथ गुड़िक मुख्यतः पिला माने दुई भाग रे विभक्त थिला। प्रथमटी हेउची कौन ना प्रथमटी होउची जेउ गुड़िक बुद्ध वचन ताहा थिला केंगुर ग्रंथमाला एवं द्वितीयटी हेउची जोटा बौद्ध धर्म संबंधी अन्यान्य रचना ताहा थिला तेंगुर ग्रंथमाला। दुईटी बौद्ध गान और दोहा प्रथमे प्रकाशित हेबा समय रे शास्त्री महाशय तार नाम रखिथिले पिला माने हजारे बछरे पुराना बांग्ला भाषाए बौद्ध गान ओ दोहा एवं आउ गोटे होउची बौद्ध सहजिया मतेर अति पुरानो बांग्ला गान। केतेक परिचित शब्द ओ वाक्य रूप देखि शास्त्री महाशय एपरी नामकरण करथिले। जो कविगण आश्चर्यचर्यारे बा आश्चर्यचर्याचୟରେ कविता गुड़ी को रचना करथिले सेमाने ताहाकू चर्या आख्या प्रदान करथिले। चर्यार अर्थ यदि आमे देखिबा ताहले चर्यार अर्थ एक सुंदर अर्थ ताहा होची आचरण बा आचार। महाजान साधना पद्धति को जो महाजानी साधना पद्धति को बोधिचर्या चर्या भाव रे कहा जाए। जो गीतिका गुड़िक सिद्धाचार्य मानक द्वारा रचित होइथिला सेगुड़ी को आमे चर्या गीतिका भाव रे ग्रहण करिबा समीचीन बोली कहा जाय पारे। पंडित राहुल सांकृत्यायन एही प्रकार मत पोषण करी थिबार गवेषक माने कहंती। मात्र शास्त्री महाशय एही गीतिका गुड़ी को पुणी कीर्तिन भाव रे ग्रहण करिछंती। डॉक्टर बागची एही मत को संशोधन करी एही गीतिका गुड़ी को चर्या गीति नाम रे ग्रहण करिबा पाई मत प्रदान करिछंती। डॉक्टर सुकुमार सेन मध्य एही मत को पिला माने कोन करिछंती ना समर्थन जणाइछंती। तेबे देखिबा जे शास्त्री महाशय नेपाल दरबार पथिशालारू पाइथिबा चर्या गीतिका संग्रह पथिटी रे
शीर्षक थिला चर्याचर्य विनिश्चय। शास्त्री महाशय यही नामटी को ग्रहण करथिले, मात्र विधुशेखर भट्टाचार्य यही नाम को परिवर्तन करी अन्य एक नाम देले, ताहा होची आश्चर्य चर्याचय। डॉक्टर शहीदुल्ला मध्य यही नामटी को ग्रहण करिछंती, मात्र मनीन्द्र मोहन बसु, डॉक्टर तारापद मुखर्जी यह प्रतिवाद करी यार नाम सेमाने चर्याचर्य विनिश्चय रखिबाकू मत पोषण करिछंती। से जा हेउना से चर्या गीतिकार नाम कहीं शास्त्री महाशयଙ୍କ द्वारा संपादित ग्रंथरे केतेक स्थल रे आमे देखुचे जे प्रमाद बा त्रुटि लक्षित हुए। अन्य केतेक गवेषक ताकू संशोधन करने प्रचेष्टा कले। श्री अनाथ नाथ बसु, डॉक्टर बागची, महापंडित राहुल सांकृतायन उद्यम फल गीतिका गुड़िक प्रकृत रूप प्रकाश पाइबा संगे संगे ताहा बौद्ध सहजिया मानकर अन्य केतेक ग्रंथ आविष्कृत होई प्रकाशित हेबाकू आरंभ हैला। गीतिका गुड़ी को जदि आमे देखिबा शुद्ध पाठ संकलन पाई जो माने उद्यम करिछंती सेमानंक मध्यरे होजंती डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्ला, श्री मनीन्द्र मोहन बसु, डॉक्टर सुकुमार सेन एमाने बहु परिश्रम करी पिला माने गीतिका गुड़िकर शुद्ध पाठ निर्णय करिबा पई प्रचेष्टा करिसंती। अन्य केतेक समालोचक एही शुद्ध पाठ को संपूर्ण भाव रे ग्रहण करिबारे जदिओ आपत्ति प्रदर्शन करंती, तथापि ताहा सर्वजना द्रुत। आश्चर्य चर्याचयर गीतिका समूह प्राचीन बंगला भाषा रे रचित बोली महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री अभिमतटीए प्रकाश करंती। शास्त्री महाशय इजु मतटी प्रकाश करिसंती, ए प्रकार अभिमत प्रकाश करिबारे बहु पूर्वरु पंडित सिसिल बेंडल 1905 ख्रीष्टाब्दरे 28 गोटी दोहा प्रकाश करी दोहा गुड़िकर भाषा संपर्क रे मत प्रकाश करथिले। से मत प्रकाश करथिले जे दोहा गुड़िक यदि भाषा को देखिबा अपभ्रंश किंबा प्राकृत भाषा, मात्र शास्त्री महाशय यही मत प्रति कौनसी सम्मान प्रदर्शन न करी केतेक प्राचीन शब्द और वाक्य उपरे निर्भर करी निज मत को जाहिर कले। तांको परे एही मतर पृष्ठपोषकता भावरे कले डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, जो रीतिर अनुसरण करी उपयुक्त पंडित द्वय चर्या गीतिकार भाषा को प्राचीन बंगला भाषा बोली ए झगड़ा चलची मान भितर पिला माने जे से माने कहउचंती जे एरा प्रकृत रे जोटा नेपाल दरबार रो चर्या गीतिका गुड़ी को अनुसरण करा जाइछि, ताहा कोन ना प्राचीन बंगला भाषा। हमर प्राचीन बंगला भाषा से जान नाहते जे ओडिया बोली मत व्यक्त कले। सही रीति अनुसरण करी परवर्ती काल रे
ଭାରतर ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ଭାଷା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆସାମୀ ବଙ୍ଗଳା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସେହି ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆଦି ରୂପ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ଆଦି ରୂପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମରୁ ଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟାଁ, ତାପରେ ବାଣୀକଣ୍ଠ କାକତି, ବିହାରରୁ ଥିଲେ ରାହୁଲ ସାଙ୍କୁତ୍ୟାୟନ, ଜୟସ୍ୱାଳ, ପରଶୁରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଉଦୟ ନାରାୟଣ ତେୱାରୀ, ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଓ କରୁଣାକର କର। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ଆସାମୀ, ମାଗଧୀ, ମୈଥିଳୀ, ଭୋଜପୁରୀ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ତଥାପି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି, ସୁଶୀଲ କୁମାର ଦେ, ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁଙ୍କ ଭଳି ଏଟା ମୁଁ ଇତିହାସଟା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସକୁ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଗବେଷକ ତଥା ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମତ ପୋଷଣ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଆହୁରି ଥରେ 1943 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବଙ୍ଗଳାର ଇତିହାସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ପୁରାତନ ବଙ୍ଗଳା, ଏହା କେବେ ହେଲେ ପୁରାତନ ମାଗଧୀ, ମୈଥିଳୀ, ପୁରାତନ ଭୋଜପୁରୀ ବା ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ମୁଖବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଯଦିଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାର ଆଦିରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ରଚିତ ହେବା ସମୟକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ସମୂହର ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଚଳୁଥିଲା। ଏହି ସାଧାରଣ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ କବିଗଣ ବା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥରେ ବଙ୍ଗାଳୀ, ବିହାରୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାଷାର ଗୀତିକା ରଚନା କରିବା
ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେହି ରଚନାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ସମୂହ ଆଂଶିକ ରୂପ ବିଶେଷ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ନିତାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକାଲ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ, ସେ ସମୟକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସିସିଲ ବେଣ୍ଡଲ ଯେଉଁ ମତ ପୋଷଣ କଲେ, ତାହା ଏପରି ନିରପେକ୍ଷ ଯେ ଆଜି ବହୁ ଆଲୋଚକ ତାହା ହିଁ ଗୃହୀତ ଭାବରେ ମନେ କରନ୍ତି। ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଙ୍କୃତାୟନ ମଧ୍ୟ ପରେ ତାହାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅପଭ୍ରଂଶ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆସେ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଥିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ରୁ ବିରାମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଲୋଚନା କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆସାମ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଗୌଡ଼ ଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ମତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୌଡ଼ର ଭାଷା ହିଁ ଚର୍ଯାର ଭାଷା। ଚର୍ଯା ରଚନା କରିଥିବା କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ କବି ବଙ୍ଗାଳୀ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ମୂଳତଃ ଚର୍ଯାର ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ଏହି ମତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ 1960 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1970 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଗବେଷକ ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରଚିତ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ତଥା ଅବହଟ୍ଟର ପ୍ରାଚୀନ ଚରିତ୍ର ନିହିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ନବ୍ୟ ମାଗଧୀର ଏକ କଥିତ ଉପଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରିବାରେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି?
ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ନବ୍ୟ ମାଗଧୀର ଏକ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିମ ରୂପ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1920 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଇତିହାସ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବଙ୍ଗବାଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ରଚନା କରି 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ବୋଲି ମତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କିଛି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ତେବେ ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, କେତୋଟି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ରଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଯେଉଁ ଚର୍ଯାକାର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତମମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଶୁଣିବ।